Da li ste znali da je rijeka Una svoje ime dobila još od starih Rimljana, koji su jednom prilikom ugledavši ovu njenu čudesnu ljepotu uzviknuli Una, što u prijevodu znači jedina ili jedinstvena. I zaista, ova njena smaragdno-zelena boja u kombinaciji sa ovim žuborom zaista je nešto veoma posebno. Posebna je ova unska lađa na kojoj se upravo sada nalazimo, koja će kada ugrije ovo toplo i vrelo ljetnje sunce pružiti savršen hlad i priliku da uživate u ovoj prelijepoj prirodi. Mada, kada smo već ovdje, možda smo mogli malo i da se okupamo. Ajmo na kupanje! Sad kad smo se rasadili, hajde da obiđemo ovaj nevjerovatni grad. Smješten na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, na mjestu u kojem se Sana ulijeva u Unu, Novi Grad jedan je od prirodnih bisera naše zemlje. Grad se kroz istoriju prvi put spominje još davne 1217. godine, a njegovo šire područje bilo je naseljeno još u antičko doba, o čemu svjedoče arheološka nalazišta u selu Donji Rakani i u dolini riječice Japre. Grad je kasnije bio i jedna od najvažnijih raskrsnica cestovnog i željezničkog saobraćaja u bivšoj Jugoslaviji, a danas je ipak najviše poznat po već spomenutoj ljepotici Uni i vjerovatno najboljim kupalištima uz rijeku u čitavoj zemlji. A kao jedna od najvećih atrakcija grada izdvaja svoje prelijepo šetalište sa alejom kestena i mirisnih lipa kojeg lokalci nazivaju kej. Izgradnja keja imala je više faza, a glavne radove započela je gradska uprava još u austrougarskom periodu 1903. godine. Radove je potom nastavila kraljevska vlast u periodu od 1934. pa do 1937. godine, da bi sve konačno bilo završeno 1985. godine, nakon koje kej konačno dobija svoj današnji izgled i postaje jedno od najprepoznatljivijih mjesta ovoga grada. Pored keja, veoma zanimljiva i stara gradska vijećnica sagrađena 1888. godine u pseudo-mavarskom stilu. Zbog svoje dekorativnosti i upečatljivosti spada među najskladnije objekte u čitavoj Bosni i Hercegovini, a od 2006. godine se nalazi i na listi nacionalnih spomenika naše zemlje. Tu je i Narodna biblioteka grada, najstarija kulturna institucija u gradu u kojoj se danas čuvaju stare i vrijedne knjige. Zgrada u kojoj je smještena biblioteka odlikuje dekorativnom arhitekturom iz perioda austrougarske vladavine i kao takva izuzetan je turistički potencijal grada. Pored svakodnevnog rada sa čitaocima, biblioteka organizuje i književne večeri, promocije knjiga
izložbe posvećene znamenitim ličnostima te aktivno učestvuje na promovisanju svih kulturnih dešavanja u Novom Gradu. A moramo spomenuti i ovaj spomenik koji vidite iza mene imena Majka Partizanka, koji predstavlja kompoziciju koja se sastoji iz bronzane skulpture Majka Partizanka, 10 metara dugog kamenog reljefa, te dijela na kojem se nalazi uklesana pjesma Skendera Kulenovića Stojanka, Majka Knežopoljka. Spomenik je zaista veoma interesantan i zanimljiv, ali kako je vani veoma vruće, predlažem da ponovo odemo u zunu i malo se rašladimo. Inače, rijeka Una poznata je po tome što se ovdje nalazi na desetine različitih ribljih vrsta, a najpoznatije su pastrmka, glen, plotica i klen. Interesantno za Novi Grad da se nalazi na ušću dvije velike rijeke, dvije ljepotice Sane i Une. I one same po sebi čine veliko bogatstvo ribljeg svijeta i životinjskog svijeta. Interesantno za ovaj dio rijeka i Une i Sane je da ovdje obitava skoro 95% slatkovodnih riba u jednom potezu od kilometar i pol. To je bogatstvo koje nećete naći nigdje na svijetu. Pošto sam ja sticajem okolnosti i reprezentativac Bosne i Hercegovine u mušičarenju, fly fishingu i učesnik Premijer lige Bosne i Hercegovine, pa sam i proputovao malo svijet, vidio šta ljudi nude, od čega prave turizam i čime se diče i hvale, a mi naše bogatstvo u stvari držimo nekako sakriveno. Mislim da je krajnje vrijeme da svijetu pokažemo šta imamo, kakvo bogatstvo i kakve bisere imamo. Sama Una je interesantna ovdje u Novom Gradu za ribolov, zato što na jednom dijelu, recimo u nekih 20 metara, možete uloviti i soma, i štuku, i šarana, i to kapitalne primjerke. A opet kad se okrenete na drugi dio rijeke Brze, lovite lipljena, lovite pastrmku, lovite mladicu koja je zaštićena, a ovdje je jako puno ima. Tako da je to nemjerljivo bogatstvo. Novi Grad, inače, kao sportsko-ribolovno udruženje Novi Grad, ima koncesiju na, to jest upravljanje vodama na 186 km vodotoka. Mi tu imamo dvije pritoke, Japru i Vojskovu, koja su prirodna mrjestilišta mladice. Cijela Evropa, u stvari, daje ogroman novac. Ne bi li sačuvao tu mladicu, ne bi li je mrijestio da pokušaju nešto napraviti. Mi to imamo tu. Samo trebamo sačuvati, ne treba ništa drugo. Ne treba neka velika ulaganja. I to je ono što bi u stvari trebalo reći svima. Da se na kraju počnemo svi prema toj našoj prirodi odnositi kako njoj dolikuje. Da pokušamo vratiti joj život koji ima. Pecanje je bilo zaista zanimljivo, a sam boravak uz vodu nekako uvijek odmori i opusti čovjeka. Ali sada hoću da vam pokažem nešto po čemu je Novi Grad postao veoma popularan u posljednje vrijeme. U pitanju su lokalne sirane. U gradu ih ima nekoliko, a mi se sada nalazimo kod sirane Japundža, gdje ćemo iz prve ruke vidjeti kako se pravi pravi domaći sir. Dobar dan, dobrodošli na farmu Japundža. Ja sam Slavica Japundža, bavim se proizvodnjom sira već dugi niz godina.
Od prije 3 godine smo dobili projekat opštine, prošli smo sa malom mini siranom od 100 litara i od tada je proces sirenja malo i lakši, jednostavniji, brži i tako. Bavim se najviše proizvodnjom polutvrdih sireva sa raznim začinima, paprika, ljuta, susam, orah, maslina, origano, kopar i tako tih nekih različitih začina. Uglavnom, tržište mi je na kućnom pragu najviše i na pijaci i tako. Uglavnom, sir se prodaje onoliko koliko mogu da prodam, toliko i preradim. Ostalo predajem na dubičku mljekaru, mlijeko. Proces sirenja traje 7 sati. Kad se počne da siri, 7 sati se mora biti prisutan, tako da ima tu posla, ali dobro, nešto čim se moramo baviti. To je mašina suštinski kako se... Jeste, to je duplikator u kojem se mlijeko zagrijava. Prvo se mlijeko zagrijava na 65 stepeni, pa se hladi na 32. Dodaje se kultura, onda opet stoji 45 minuta, pa onda opet se zagrijava, pa se hladi i tako da otprilike 7 sati proces sirenja traje. Ali sve domaće? Jeste, 100% moj proizvod. Moje mlijeko, inače se bavimo i plasteničkom proizvodnjom, domaćem baštu, tako da neki zaokružen proces proizvodnje. Gdje ljudi mogu da poruče, kako ljudi mogu da kupe vaš sir? Pa, obično na kućnom pragu. Ljudi koji probaju uvijek se vrate ponovo. Ništa još uvijek? Ništa. Samo na kućnom pragu i pijaca. Mi se nalazimo na magistralnom putu Novi Grad, Bosanska Krupa. Vrlo malo sa glavne ceste. Ljudi nas mogu naći, ima obilježje turističko tabla gdje je postavljena. U kući smo uvijek, kogod želi može da prisustvuje proizvodnji, da vidi šta radimo, šta imamo, čime se bavimo. Slobodno mogu da dođu i da nas posjete i da probaju i degustiraju i sve. Hvala puno. Na svemu, na svoj, na gostoprimstvu i na... Ste nas posjetili, pa sada. Doći ćemo ponovo. Hvala mnogo, zaista. Dobro nam došli. Vidimo se. Dobro, vidimo se. Čuko, vidimo se. Vidimo se. Ćao. Uživa. A ovako odmorni i punih stomaka, sada idemo do jednog od najljekovitijih mjesta u čitavoj zemlji, čija istorija datira još iz rimskog perioda. U pitanju je sportsko-rekreativni centar Lješćani, čija voda spada u natrijum hloridne, hidrokarbonatne, hipotermalne, visokoalkalne vode. Uspio sam izgovoriti ove riječi. Danas se vjeruje da ova ljekovita voda može da pomogne kod problema sa reumom, osteoporozom, raznih problema sa zglobovima, psorijazom i drugim bolestima kože, kao i kod bolesti urinarnog sistema. Stoga, ukoliko imate određenih problema, možda bi Lješćani upravo mogli da budu mjesto koje će vam pomoći da ih prebrodite. Vi ste mi rekli vašu priču vezano za... Pa, 1997. godine u uhvatilo kišmi, pošto sam vozač po zanimanju bio tad. Uhvatilo mu kišmi, nisam mogao odati ništa, svi me dovezu u ladi karavanke u gepeku. Ovdje jedan dan mazao blatom, pravo sapirao blato sa sebe, drugi dan me opet doveze kad sam krenuo kući, taj drugi dan se još smijao auto odveze ga kući. Znači stvarno ima efekt. Ima efekta i osim toga što ta voda je zdrava i za piće, pije se u manjim količinama par puta dnevno ili 2 deci ujutro, 2 deci navečer. Ja tu vodu pijem iz preventive. Nemam nikakve problema, ali je pijem. A pored svih ovih stvari koje ste upravo imali priliku vidjeti, Novi Grad je poznat i po nekoliko zaista lijepih manifestacija, kao što su maraton koji nosi naziv stazama Branka Ćopića, koji svake godine okuplja preko 200 sportista iz regije. Tu je i Una regata Lađom niz Unu
koja se obično održava krajem jula mjeseca kada se više od 400 učesnika spušta unom u gumenim čamcima, kajacima, kanuima kao i unskom lađom, što predstavlja zaista jedan prelijep prizor. A ne treba zaboraviti ni likovnu koloniju Rakanji, jednu od najstarijih kolonija koja se održava na prostorima Bosne i Hercegovine. Kolonija obično traje 9 dana, tokom kojih slikari borave uz obale rijeke Une i stvaraju svoja umjetnička djela koja kasnije budu izložena u likovnoj galeriji grada. Ovdje je interesantno isto tako, za novi je unska lađa. Unska lađa ovdje obitava maltene koliko je i vijeka, koliko je ljudi. Zna se otprilike nekim, po predanjima, neki skoro 200 godina, takav kroj. Interesantan je kroj, radila se nekada od drveta, dužina je otprilike negdje oko 5,5 do 6 metara. Upravljanje tom lađom je bilo sa veslom i sa čakljom. To je specifično za ovo područje, jer uzvodno od Novog uz Unu, u Bosanskoj Krupi se čamac vozi samo veslom. Dok recimo u Banja Luci, u toj regiji se vozi čamac sa čakljom, to jest za dajakom. Jedino ovdje se pravi kombinacija i čaklje i vesla, to jest dajaka i vesla. Specifičan je sistem upravljanja, specifično je odgornjivanje i sve ostalo. A to je ono nešto što treba sačuvati, što novi treba da sačuva svoju, jer to je duša Novog grada. Dragi gosti, prijatelji, hvala vam što ste došli. Uživajte u hrani i da ovo pređe u tradiciju, da dogodne pređe u tradiciju. Ja se zaista nadam da ste uživali u ovom videu te da ste otkrili neke stvari koje Novi Grad nudi i da sam vas motivisao za putovanje u ovo nevjerovatno mjesto. Ukoliko vam se dopao video i ukoliko želite još ovakvih sadržaja, zapratite moj YouTube kanal, a mi se vidimo u nekoj novoj priči sa putovanja.